भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। সপ্তধাৰাৰ আবাহনেৰে বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্য। সপ্ত সিন্ধুৰ প্ৰসংগৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত সপ্তধাৰাৰ কথা। এই সপ্তধাৰা কি কি? উদ্যোগ, কৃষি আৰু খাদ্য সংসাধন, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন, গতিশক্তি, ছফ্ট পাৱাৰ আৰু শক্তিৰ সুৰক্ষা, এই 7টা খণ্ডক লৈ বিকশিত ভাৰত 2047 গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। भारत में परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर होने की दिशा में हमें बहुत बड़ा सफलता का। আজি লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ আগবঢ়াই 74 মিনিট জোৰা ভাষণত এই সপ্তধাৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफटीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত শুনা গ'ল মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ প্ৰসংগ। তেওঁ বিৰোধী দলসমূহলৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে। তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকে কৃতিত্ব লওক, কিন্তু অধিকাৰ দি যাওক মাতৃ আৰু ভগ্নীসকলক। অৰ্থাৎ বিৰোধী দলসমূহলৈ এই বাৰ্তা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো বিৰোধী দলৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। 2030 চনত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব কমনৱেলথ গেমছ আৰু এই কমনৱেলথ গেমছৰ পৰাই 2036 চনত যি অলিম্পিক আয়োজনৰ সপোন, এই সপোন পূৰণৰ আধাৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। দেশৰ 50টা কোম্পানী থাকিব লাগিব ফৰচুন 500ৰ ভিতৰত। দেশৰ এটা বেংক হ'লেও থাকিব লাগিব বিশ্বৰে ভিতৰত 10টা শীৰ্ষ বেংকৰ ভিতৰত। সমান্তৰালকৈ যি ফাৰ্মা কোম্পানী, সেই ফাৰ্মা কোম্পানীসমূহ থাকিব লাগিব বিশ্বৰ ভিতৰত শীৰ্ষ 5টাৰ ভিতৰত। এই সপোন দেখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते
कि फॉर्चून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्चून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। লালকিল্লাত দেশৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি বিকশিত ভাৰত, সমৃদ্ধিশালী ভাৰত আৰু যুৱ শক্তিৰে সমৃদ্ধিশালী ভাৰতৰ প্ৰসংগৰে উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ লালকিল্লাত প্ৰথমবাৰলৈ পৰিৱেশন হ'ল বন্দে মাতৰম। এয়া স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাসতেই প্ৰথম। সমান্তৰালকৈ দেশৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণত প্ৰধানত স্থান পালে বিকশিত ভাৰত, সমৃদ্ধিশালী ভাৰত আৰু যুৱ নেতৃত্বৰে আগুৱাই যোৱা ভাৰত। আৰু প্ৰতিজন দেশবাসীকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।